بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أمرمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وألا تيغانا أكي ألا دو تيغاني سكوه منتن ننقوا. وأني من لكي سيمورنا مغا أنا قبوني أو النبي من كما فاري محمد. أدي دونكونو أدي كباليمو أدو سيرسو بتكيدو فارين كيلنا تيغولي سنيانينا. وأمرنا الله سبحانه وتعالى مغا أنوكه فارين جمانا. وأمرنا الله سبحانه وتعالى مغا أنونا سلوكو يمبينو إغدا فارين تو ناخنو كن خنو يغدا كنيا الجنة فارين سنان تو كي يا ربي أرنا كن نوندي أدغني أرنونا أسنان انتو كانونا ناقول لكي نوندو دغني نوكوا جمانا. دار القرآن والحديث جنغل من داغان كما وداغا سوسوكو مانتين كوني داغان دونكين سوكو مانتين wada besu ko manten kunyi ti anto wandan jamunga anga wati beri anga dunono kusui Allah ganna kiso tangenya osususu ko manten nangani ya rabbi Allah ganno kisino tanga o gaduna bangesui o maremu kunyi nana bononga ona sagenna akhnu mama mo wasiringa kube mbenu nagan sitndanga da ke khibarendi na hata ukhra mo horonga o yinuari no mosiri na wala sitenga na lawa daran kristo koronga na lawa kolosi ndanonga na lawa tringanda na koronga yugundo ya galun su ko mante arna be su ko mante tugati khairiya na tugadu kunyo da ngani arjanna. Allahumma amin. Omare mola menyu masalan dingiranga kenya gani fare Muhammad sallallahu alaihi wasallama asiranga wa khandaq ngadangendi man qannatu wa ahzabu ngadangendi kafin jaman bugutu duna bangen sui arabu ndamenyi likiten kaume na hata kulishi kankonga na ndaga wala baniki na kankonga na ndaga wala katifana kankonga na ndaga wala kabila gabe likiten kaume na nzisa zake ke Muhammadun pina antoko kunniketa koronda wona kalima jama'atu su ko manten kali ona lagahi ujunu tammi gadangana wasaka madina rakenga fare sallallahu alaihi wasallam aji gadamun su ko manten ujunu sikiyai ida igimundi wa gadangen nogondi kummen jabe kafiru nyamulla ina kutanta yanka diben kama yonka yiwale kummen kama ikontrolorai illa sami izikin jambe nyai yonka sura kidir hum menu ikun joko anta siki kundunga o Amr ibn Hud di suro ikrimat bin Abi Jahl ila batenga ikun kat nambonte tikara yoyi yonka la kemalengia Ali ibn Abi Talib do Amr ibn Hud la mekita akatina kali hala nangi diga ko mi dangiro menaga oda kun ko nan kaso kafiru nga ila tunanti hinga ga no bembe ikun ko ni gari ime ya sunna kita hananna ikun ya mulana hike utu mo be mbira islamu nga ibugido kamunna ba ila same wala ko nan tiken no wandi sere mbi me ga da ki gadange mi me kutu ken yahudiya no kwai kun yahudiya no me no gani huyay ibn akhtab adi soroku faringa de qatata al khaybara da me kun ga ngar nan ti arabu nga kafiru nga ikontolora su kita na lo debe nooni akinye bani la hera nya nanda kati kapalle mo kingani bani kuliran konga nanda sehedi batenga onyo wala ko nanti ikana nke kenya gani Ka'b bin al-Asad anyagati tahana ngente la kamu ina dangani yonka halle ase atokola batenga ma agala kamu ina dangani wala ko nanti ara hera buru la rakendi maga faren jambana sallallahu alaihi wasallam nambugullahi dundi
wati khibari ngi farenga sallallahu alayhi wa sallam yon kama johinya de ama joho hunya hanana ati qur'ana sege sege ane to munya gani ati ona sege sege again to munya gani wada ko nanti fare sallallahu alayhi wa sallam ala sa'd bin mu'ad ala sa'd bin ubada ala abdullah bin rawaha ala khawat bin jubair ala kun so dan tanto ati kunnan daga hike yare muru again diga ke ndaga koni yahudiyan ko barendi to munya gani magari ya gani wati daga diga kin no wati mbe ido time gimutire mbe aga ko nanti homo tin tenga no gondi onyo asiri yale ai wa mun Allah ma ko min wa ko nan daga to haklundi tembe arun koni Allah gana ya sawabai akulu mo wasile na ken non dinga ngani na fami nyan kida ku su komanten ngani na muso su komanten ngani arjanne amare mudarsu kurumba faren sahaba nugo ni kanan ka ngani Sa'd bin Mu'adh aw Sa'd bin Ubada maga idaga ne gatel leki yahudi anu ta dingra ngani bani qore ida ta dingra nga iga kinunu wati be wakati ya time ke mbe mo kenni geligan lato indi i me atta mo ti menu kita iga badran digo menu konni ka on kun wondi man kan ne be ganonga ikunyi misika gelato nanti he jambe nyana kumaga yo ga ketawo farenga de fe yanga tukunta ka toko duse lato nan tagi itilla ketan mi gan kin nogonga idaga nan daga mi ga telle kinye soroki idaga ni ido kainde nya nami yahudi ando kainde nya nami wa islaminun kana wa alla farin yimme kana sallallahu alaihi wa sallam islamin ga tirangan he ndi alla fare muhammadan lokai modi alla fare ikun da dangan ti mar rasulullah ko wani ke alla fare dai ya bisanguni antinu ko lahidun ti gundo faren naga ida dunyo ko da faren tu law mi gat islam ko nan he ko ni ke Allah fare de aga fi muhammadu ke mi ko ni ha eso ko fi mi hanana ba e wo mi ko naga ngani la ahda bainana wa bain muhammad ke wana kullen ga ngani e wallenki ko tage lahi bani to gol muhammadu ke naga aga tan Allah fare ge mbe lahi do gol naga de lahi do da naga da din kacen to naga ho to naga ila kullengo faran sabon dangani irin logonde ngami itin daga ko faran na ko nanti lahi dun ta do faran naga ay wallahi do be mega yino nga lahi di da buja inda faran lahi dun di ida jamba inda bari kenganya faran sahabanuku Sa'd bin Mu'adh aw Sa'd bin Ubada ikun di halle koyi ido kutu ido hummi do Abdullah ibn Rawaha no kutu isu sage ili jonge faare ngaketa sallallahu alayhi wa sallam watelle fi wale mogonko faare ndangani idaga nan daga migari kin Allah faare nga sallallahu alayhi wa sallam iga kinyo ko faare ngara ko mo wembe nanti kadaga aga nani iga jamba inda balu su aga na khala ko nya dabari yo kama digane ko paccinga na qurandi islam lunga tele baga sedo ijjikenga kosene yo kaga nani iga hinna lahidun kama gane ya gani alakin go ana tin bangani mo gosilina solon paklina talantawo izi iga sagene wati be ilika ta Allah farenga sallallahu alaihi wasallam barikata ikuna tun jambe nyani ina kiyani kamo iga tan lahanu lahu ida ko din ne ya farin dangane itimani ite abdul waqar ite beke igun wartan ni ite kukunku kuni abdul waqar keni qabila ya togon bayke abdul waqar keni qabila ya togoy wadan ki abdul waqar yi halle sirrin da hakle gane wadan ki qabila yi halle harama dalla mo wasiringa ki abdul waqar kwana faren sahabanun jamban dankari ukat no menanga ashabu raji' bir mauna kane iga tanabsi iguke mbe kali faren ka palle mundi kus qabla anda kunkari kengani kingartani kuma ati da jambai ne mutiya dan ti abdu wa qari kan peke
digani ko le mania nanti yahudianu bani qurayza iwa jambe kama jambe me mega munonta abdu wa qali jambe nga he fari idan jamba mo bure haram munonta abdu wa qali jambe be igran janga digani ko le hayke yo ay kunga di kuma digani ko suko battendi bari farenti na ko le nya dabari anga tidan jamba ko abdu wa qali jambe digani tu kin kunta abdu wa qar nan kuliu aw yani idan jamba jambe ko abdu wa qali gran jamba mo wembe nan qaso kenga nya faare sallallahu alayhi wa sallam akeni mikenda ham yonka faare nya mulla mania faare ke nya mulla higen to gida eido sahaba nu ko ana gatanni faare ni minari hira kutu keta ina ko wannan men dabal kinno kunne ku ga di jamba yonka hinga akonto to ko faare ndo soro ku bane naga islaminu farin sahabun da hike famunu bari hikima hibucine kudo ujunta mi gadangana jonku intem payme akunu dun siki bane ay ujunta mi gadangana hakiki khanne maga ilo ken jote do ken kanelo ken nagal site ngame na illa koni nanti ewa deben no won kadi yahudu na jambe ndaru kuna deben no no ke hedi hibucine himbe ga muku hinga abange sorondo menaga islam lo yori digani ko le famunu danti yahudi on da islam nun jamba ido yi hira buruna mi deben no woni kenganya islam nunga iwale haratu khoro no wadi yake no kunne iwale haratu khoro ni ido kafir nunga me selanga deben no wondi yahudi nunga dangano ka sakanu ka yara faren jamba ittimanta ka saka deben no wondi faren sahaba anta deben no wondi faren sahaba ni sele ba anta deben no wondi gajanga nan suwa selanga he ganya ikanu hige konto mu kuido mena gani islaminu nga kenno kui iware haratuli iware sigra khoto igma dum humbe mbengalla iwa kota nogondi gadangana mpungiya tamani me gadanyo ken timandengi maka ilo ken jotenga ko kukatina kukunu gada kamogo bito maniro kunga me ken tampiondo ken dullendo janka ama khimbi kun qabani jamba ingati halle gai ken ya sa islam nun pawari minne islam nun ngare gadangano hilado mena gani gadangano go wati selam bangenga gadangano wati nogom bangenga islam nun ngane ndi golle nga khoto islam nun maga mogo siri kenno kunne islam nun nan tasagini nanti on daga o yakundo le munga demendi ila kunto demendi ya garu limna mutunu kuma menga ser lampunto nga kumba nan to demendi ina burun su ko man daga demen no godi islamul lan to ya halle ko ni kinno kunne nanti on sai kati derenga onan daga ona ya garu kudo lumu ko sinonga yahudon na maru hobre nyangiya konno nyani ina maru na wure mononi konno nyam ila datilika ni halle ko ikore kedo na bure kedo sero kaso kudo lemunu kui nanti inan sigi ku kafir nu kan selanga kenga na yahudi ona boni ne be debendi kenta ina hobu chinede illa sami kisigi dingilai inyi kote ye nogodi ni la sami nogoni ko Allah subhanahu wa ta'ala agada amagan kuto ngani mo bembe qur'an ke nogoni الله تقولون نغني وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا التي قال وقت سمى وقت بي يا غنشوغا دردل سلنا يا غنشوغا تغب بامباني سلنا yaron su to dalla kannendo jote maga ken wakati wa balagatil qulubul hanajir sondo mengli makene makati kolon pulanga ikanu nan kananti no santi no kampancho no mimpucha anti no kambam butem pichana keta nangiri maga kene kolon pulanga kannen sabu dangani
وتظنون بالله الظنون. نعم الله سبحانه وتعالى دا إسلام نمغون كوني كنو كوني إلو كنن دي جوتي بغامي ناكوانت نقوى يغيني هي أتي وغتي دي يغن سوى تقدر دالا كنن مغا إسلام نيغون سوى تقدر دالا كنن مغا سندو من سوى غري نانكيني makati Quran pula nga embanga aga saya miru buru ni mana kati Allah Islam nun to miru su simana yala ketawo ko ha ya gwa kunu nga ni ketaba yala nya kundu ba Allah ta to miru su ko man tem miru na Allah kati Allah kembanga ati hunalika butuliyal mu'minun kinno kunna Islam nun jarabi Islam nun nga ijarabi ando konne wame konne be asembe na buwan sembe nga ampunga gadan nyukui aja gadan hanna buwan gadan nganga ta manime amma katna du bagani kenni hananna konne na du diban kan ngonga nambuti halle anya jarabo ko ren maga allati wazulzilu zilzalan shadida isarle kenya sarle kote ke gwale ga sank islamin no minaga nanti yahudi anda jambaye ndabali he ke ajarabun koro akannen koro islamnunga isarle mugosri kenno kunnenga munafiqun yoni kite jamake rumbe men munafiqon ga banga kulen kam te igum bakka meli kote ngaratinyi ni igum ga bakka meli ke hiya koto kunu nan koto zosun da ta kan nya mo wembe munafiqun nga ihar bakka jamale kadi ati munafiqun yono nga kunga idadiga mu ko ni meka tuwe ko nanti ko hay munafiqun yono jawan no wonde khadi yahay bangen kurenga ayo gonti kana muhammadan يعيدنا لأن كان محمد يعيدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط تيكي ننني دانغني كلي مرسا نيو دانغني كلي محمد ننسيو في كمين نغن يعني دي تي إيا غينا كسرى سانكال شكولونا تي الله فعلا تي الله تنكي نيكي أمتنونا كسرى وما مني أموني o hay lenki o hay anogondi hal sirin nan kat na dinga telle mpajun to diganga akla taranda nangani nudure nan kita nan danga baka jamaga madre digandi alla telle ay o kon to telle halle hajju yende bari ke o makin baka taranda o wala telle kisra nabure mutu kuma kanu ngati hoyenga andi diganga kanu munafiqa ko ya ka sika farin ki farin du kunne ne kini ne danda gini kedi ayi wonna kiko ayi wonon kati mani ti inna buyutana awratun min adu to ku gungun fa no wembe ku kanu ku idurun kolla kun suwetu mosilina aywa gallaka yimi tintatgene kembra khonne ngana ri runo kanun dade kembra nandi faare o ku ngana mun naga o ku amulan sai gede o katele kanunji omo yana kilon kinoni anne an boku magati allahi ko sagani watelle kanundi mbaruku kanu kula khada tagani wa yaqulu mu kanundi laqum matare yo watelle wakanna khunnukum magaru halle garu kanun woni jamba imari ketawa indamo na fare jamba o wake wakati kote kundu gadanga no boka mana kun sagandi honne a ku kandara halle koy daga munafiqa wonye har banti kanuma ikanu atanni kimbrege kanu hikika koto na ngende mbeyi imuna ta waje ha bare kurena kuma megane hali banu salamata yi honne kan kharanta gunu yon khala di sabatindi Allah ta Qur'an woni wa idh yaqulu al munafiquna wal ladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiy يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا التي قد وقت سمة وقت بي منافق نغتني على سلوكو منو وتي انجي صندمنا منافق وتي سكا وتي لمن كان بلا وتي كو من صندمنا فغتي وقت كبنبي ننتي ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا
nanti alla de fe haren ke ma ho wani nan mutu kudangani maganta mara sayene iga nyina su to kudangani iga ladu su to kudangani asu mara saye daga ntendi bende yiki yemi koni muna ko be kata ba fare nga de ngo min koni nanti alla yidema tamay ka mono ne alla ta kasimme ki ngatiya wakati be kasimme wakati ge mbeka jama'i ko ga kite nanti ya ahla yasriba la muqama lakum farsihu nanti madinan ko yasriba ni madina to koni me yasriba madina to koni ni tatti fare nga di madina atoni ke madina to koni ni men yasriba yo fare ngari madina ada kabane yake toyi silenta akhinde yasiri bay khali faranda kabane yake to ko nginga yake ha to nyikiyai korona mpaka da ko kinu kune nanti jamaa ko gati ya ahla yasriba la muqama lakum farji'u nanti he madina dungo madina ngo ko me ko nan ta ko man ta ko magare a ko nyet na ta ko no ke gumba ta ngaire ta ko ke ujunta misere gadangana ta ko ke chagandini konno ngaka ta kanunga ara ngana ta ko watakuman taka kumaga farji'u ewa kasage uko me kono kona dangani kasage kan daga kata ko ngane wayasta'dinu minhu fariqun minhum an-nabiy yaqulu inna buyutana 'awratun ma hiya bi'awra kunni won yalle kata Allah faale yatni faale ngani aywa tikillen kinu ku ori dinga nyangura ngana killen kinu ku o mun nan sage bari oku kanunga ya laka ko kanunga idunende kullu kusunti ya galla kun tatan allati ida gare nyako wama hiya bi'aura adan ni kali kona tunan kota alle wala tile gare nyako mporto don tikano ku ikanu kula kenta bente yana su simisire nyani har balentia wama hiya bi'aura asu gare har balenti kanunga in yuriduna illa firara ikunta hoho murunu maganta uriya mane nogoni ihawa kanwa biran daga tuna diga yin ba koto la same li ha mun nan muro na faran to ke ba ne ke har ban tiya ke ha Allah mai diga men yonka faran yi miki ni kan mu sallallahu alaihi wasallam ki waqtu kote kundu faran ga sallallahu alaihi wasallam ada ilami gotu na kenga nake lin kollan kama nin kollake ko hari nin kollake nake lin kollan kama kempalle asuru biran daga jambe ke sware mu wonanti banu qore ba idi jamba ke mo kundu ara ila min mutuna ke pana min kollanga nan daga honne suru asuru cinne ma wati de suronga lasane mo sri farin ke ngasaka suronga me wati de jarabu ga qoron suronga ma mo sri kenno kunenga farin sallallahu alaihi wasallam agri hummi megani hataru ngasirenga nan tamari nan ti Allah yidde mana aka gilwa to da kinyangri kinno kunna farin ga su gilli ati Allahu akbar abshiru ya ma'shar almuslimin bi fath Allah wa nasrih farinti Allahu akbar anyagali musnangara ngara islamin musnangara ngara ngani anyagali ti Allah subhanahu wa ta'ala wasayinga ada diamande agar nan talwa wasai nya gara ngan ke hidi o Allah waga de mana ke hidi cionno kunenga aga girkinga tike gira girkin tani awa kemrenga ada plan mutu keta ina hawa nan mani kille dabari ina hawa nan mun khutta dabari kuma me daga siki ke wakati kote da hayo kunu ida ga ki wakati kote jonko ini na ke da wasu bakanonga na ke kuro bakanonga sulawnan katna lahi ke hi kote ini jongo ki ho kote kamogo ila dangini hi kote ki fare sallallahu alaihi wasallam aga mi himi menui nanti kellanya sabui na gadan yake na rakilun wani islaminunga kafnu kuwa yagunu asime hidan tantuai kenyi woni kannanga aga jo asime humbe mbe kengani ina hidawal himbe mbe yahudiyan ko mi wa debendi kundo kafin ko mi wa sellangi mer kitenki ni mai islami garu mi wa debendi islami garu mi wa debendi lemunuku igatelle junta ngari kun kama na kullaga na kullu kachuma man kana ni kali de no wona roga janga ntano kinno kunne kiyani hana be mi ga kala dabari
gadanga ku meke onne gadambirandi orwa hinya gudangani agana bono ma mo sudi o min gadanga ne ya garu ko lemunu a to munne ona ko no haklen to tini mo silinga ona kun cross mo silinga faalen pa mulin heda ba kam mo goni ya garu ko lemunu be minuga dibendi cross nantiya gadanga nan tanunga ewa khonnun qali wadi halle ina ko nan maninya ya garu ko lemunu laga toko sutura di iga toko kisiyedi iga toko lagahiyadi na toko kembrenga kono kuma kinya asime herai ke hera na ya ko lumun kisi wa anaya sabu ya kafinuku ina yagu in mundu hunga ke bembe ina kontikin kita asime mania kenne ananti gadanganu ku no wondi anga gadanganu ku mi so saka de ke sellana qabla bani sulweti me duru ke qabla bani wala ko mo jopa lunga Quraysh anonga Kinana anonga Ghatfan anonga awa gadangan tan qabla tan nonga asime hume mei qabla khoro khore go anonga kinga Ghatfan ke gadangana khoro nyani Quraysh ke me tampa kunyi Quraysh kan ko mi makan ko mi metana kunyi faren simme nanti ina de harin da ka tukunga ido kunna suluhun da bari ido kunna ngumenya na kunna ngemenya wana hoko na ngimu hodi kenga nya sabu ikunni takano gadanga ni na to yido makango ku bayana ba aga kenya na da maniya fare sallallahu alaihi wasallam ada hayalin ne kati ko agatfana klisuni kunya gani uyayna bin hishin adu al-harith ibn auf ikunya nya gatfana gadanga ku kulisa ki kotai aga kuma me murin na kenna yi ta kuma gadanga ne ki gadanga bi hay kunu ikunna hiranya gatfana ke su gadanga gidi ikunna ta kuma gadanga gidi kuna gadanga ka kawara ikunna sare an to da makan kun bayan naga kin gananya madina finde na timaniya tamare madina tamalin da khorin yi har killen tamare ya madina o kin ga tin da ni madina tsoho sun tamare ne wa isuga su tamare daga bakan madina iga do ne ta kuma gadanga ne madina sinu wasine o mana tamarin tsogo tamare ki wannan tagani sikoyi tagani sikani ni bani gatfana khallen yana kin kina gai anda dunya ta kuma gadanga ne wona ken sigina kada ngani kembrenga madina tamarge takan sikani wona kin kina ya ta kamo gata ngani kenganya faran da kiyanya na sabunya ina na kenya suruku wasagini in kunna hera ni suruku sagani ina na burin ku yake mu wadi kun ta kamo gata ngani kengana ya ikunna bugu kada na to islamu nundo makan kun naga ya mitu islamu nundo makan kun gadan ta hane tike gadang mon men dangi odo menaga kembrenga semi la makan ko ngaslam numatu igan ko ni gadam go mi wakintu agana kutta ka gantaria golle nganono ewa haruna ko jotte keta nankatna lahirun siti farendo e kafin kunaga to wakati harunga telle farenda fari Allah fari sallallahu alaihi wasallam alayka fallamuku saura kinya gani سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة هذا كون كلي كم لعنا نهيك كولا ننتيجي نسيم مكياي كم يقول لك ها قطوة قول لهم فامولا مبونو أمها قوات دبل نوع قط سلنا كم يجي أسيم هم مكين نكياي هنا بني غطفانا كي هنا كون نتقمو قدامي يكون نتقمو قدامي أنا توي كرو كم يوم مكان كنا كم كان تاني أنا مين هو كني بني غطفانا كونا هنا تمالي كي هو كنيا يكون نتقمو قدامي ana to makka ko ana o wahira kitakuma agara mo gonko sa'd don ko langan ken sa'd ibn mu'ad aw sa'd ibn mu'ad aw sa'd ibn ubada iti ya rasul allah iti alla fari sallallahu alaihi wasallam in kana allah amaraka bihadha fasam'an wa ta'a agana ki hakar la langa mudana ke da bari na madina tamare wo tinna kinu kafiru koi tin da kuma gadan ni agani Allah ni markani gani nan tanna da bari awa to on tuku dangani una mugu o wautu kinda batenga wadi yami mugu o udini tai ale Allah digan kan gani nan jikita nan yake mu wadi digan tan dogo ma udini kenan iyo
yonka Allah fare aga Allah fare aga ne nanti Allah nyamar kan ne anki yimi anta ko tan nge nge da mo wannan mirai an gada an garnan tike wanya sabu yoku daga hinu mo bembe an gada ngari ke mo wadi su ani maga mirai nanti gadan daga sunu mo bembe gadan en piero nya gane su wahayi ga heti fala hajata lana fi wallahi ko haju ta kusul hunga de aga ne nan tanyi mana nan gadan en piero nya ni ma ta malikini ma har balikina gudu bane ma akinya ogo haju min ta kusuro isluhi nan to ko nan gemia o haju tar bane ko khallem إذا ألا فارق لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك بالله وعبادة الأوثان فهذا أكل كسني إلا كفانني أكل أدو غسفانا كوكو مكانكو أسوى أني كافر نكو أسوى أني كافر وكري وأسوى أني من باتين أدومي بوني باتين نوتو أسوى أني كافر أولي وغاتي بي amma yankana kunno woni wa hari matta mari ko ta bane nan ci kullu warno ku tamarin boso yanci wakin yana amma yanki no woni har ko ta bane imadu tamarin ko har ko ta bane nan ci kullu larin maddan kunna muna burin mutu wakin yana kimma yanki no wonna to wati boso yi kafin no ko ta bane imadu ku igande gana abada maganta mukin ba sai go yi mala tunna kimya tamari na kina mukin ba sai nga man khainar te kazo na gagiya kana bukin ku bada mu ku do no kallen yiga Ibrahim ga Allah roku dorot Islam agunga no ro tutanke Allah faringa no hotino pi kebembe ken dinake ken wate ko na brinki nuwi gele ka bra sai mer ko to kalenya kunya lo kalenya na Islam agundi ewa wallahi gudu gunda to ne to halu ko bosune ya faru woni hakalla ni ga dai Allah nya marka ngani kenge anga daga ti mo mi odigi cikin aga ne anga daga nan tige den to ne ga ko woni odigi cikin ga den pere ga so ko haju tai kuran to ko halle bosune tige den kile abada imadu banyana gilu duna ganni sake bisa sake kinganya itibar nangani wallahi la nu'tihim illa bisayf sare fume do ku bakami no kuna bure niga ka hambana no bakami wa mi tigiri ka fara gondi na likin madanga na bure mutu ka hanya no bakami kin na gani wahayu ga to abodi nawa idan ka na bozo di ka hanya iwo hora ko kin gin nikin yo ko to alu mutuna kini iman no ku sikuni ko ya Allah fare na sallallahu alaihi wasallam kinganya fare na sallallahu alaihi wasallam adi haqqarlan ko ati aga ko munya ko adi haqqarlan ku a cikin mirenga aga ko munya ko adi haqqarlo ko saban kinganya farenti inna ma huwa shay'un asna'uhu lakum lamma ra'aytu al-araba qad ramatkum an qawsin wahida farenti kikin gini haqqarla ita kenya mula na Kenya aga minno daga aslami no daga naga bugu hiki daga na laga hiye bada mengara ngali arabe su wali kitin ka ume arabe kawlen su wali kitin ka ume naga sai tamibane sidindenga su kitin ka ume na tamibane bundambane naga su da suka huwa na Kenya nya naga sili mai su kitibane yonna kanuna oni sanfi bakame imrenga aga na katna laga hiye kimbane ke ruwayi heti kinganya fa sallallahu alaihi wasallam adunya sa'adin to ku le kallenga madina na bulin ta kiniya maka hanya igana gajangen na iga katna hum yo tikin ni kallenya gajanya da ken yo kala bokinga gudu bani tamari muli bani nigihe nda kiniya har gobba anta kiniya yo Allah fa sallallahu alaihi wasallam ada kin pa kharla tono kem balle Allah subhanahu wa ta'ala me du tun ka gundi na hiyo wadda bari hibembe na kuna da kunno ku ya gundi kempiya haya sabu ikafri jamaki ya kusanta na perde gadangi ya bonni ma kote yede bisugi ma mira kusugi ma na mira kusu koso batendi kyalla metu garon Allah imana duko kendi na kenda bari faare ni hera ko nda ala kumpi to kono me Allah metu herai Allah imeke hedi sesun da hera da bar ke hera ni kananga igo yugwanyi banin gatfanan kukudi kafirin kudi igo nyino nga atonya ni Nu'aym bin Mas'ud bin Amir al-Ashja'i Allah gandu ne baka maga ke ko ta igani ga dallanga kan yi batini
ali di bate ga jallanga yo ga tongune wo ke islam ko nya kim maga alu kaf no ga do me li ga jallanga yo ga gari ati islam ko ali ka tan la fare nga sallallahu alaihi wasallam ati ya rasulullah inni qad aslamtu ati fare ngi islam ko min so ko hay do me yo ga ko islam ko wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami hum la kafatina isoro ko di bani gat fango ko sire suntatu nanti ke islam ko hanana kebe nan dina kiyadi na islam ko nyadi ndi haydo me intat nan islam ko da sire suntatu la kanya dangan tanan islam ko Allah fare sasa murni bima shit anga mulle nin ngara humi men ngara kenga anga mulle na humi be dabari ngara kenga kinganya fa sallallahu alaihi wasallam inma anta rajul wahid anki nisribane ordu nanga hu dabar humi be gadanga yati jawan gadanga dabar yo anki ba ne na ga suruku danga islamawo yonka Allah gan suruku ya wuni tikilesui kilesu Allah kenya na kinya gan sabui ya gita kan bo gadanga diga ya gunu kemranga kenka oda ken kilin kinanga ken dabari an se compaqé fa innal harba khud'a anna tunanti gadanga yimini jambeene anga tan Allah huwa nyana aga sabui aga suruku ya gundini ire bita kan bo gadanga ken dabari kemranga gadanga ni jambeene kiwo kin batin ne suri aji Allah farina sallallahu alaihi wasallam he kawa ko nyanya re adi mo surundi adi jonge no hana bembe rakati yahudiya no koi kinga ni banu qurayza bai hati le hike jopo no hanana adaga nan daga ma kin nan adani akendo bani qurayza ngu yahudiya no ku mare mo nyi naga yometu kimbrenga mare mo ngadi naga isi kantinta di kuma kafin yampina ahinna do bani gatfana dinaki ai we kun kasirenya ni giriki nan sanin gikani agaru no we metani ala laqin konko igari gilira to koni kimbrenga nu'aym bin mas'ud bin amir al-ash'ari ki no misirenya dan wallaka mu yana aro agaru no we me ida metu ati dangani bani qurayza kadin tiringade aga so tunanti aga khaniye begin ke maga aga kentu aga khaniye begin maga aga kentu sakati tumin begin ke aga kunna mare mo begin ke aga kunna aga so kentu awa ngum me ko naga ngani aga saringa to usakan jenga ankin ken no imme ankin ken no imme mare me usakan jenga awa tingo mbe ko naga ngani kuli shigan ko ndaga kun tabana de kuli shigan ko makkan ko idan an tabana de madina na kun dibenye wa akan madina akun ta wonten ne yare kin balaga tiri na ga dibenye awa akun ka madina heti aga de mare aga na bulun suna dibeki adi yare aga ya gauru na ga lemun na minne madina yare kun ngowe ko na ga ngani aga kunga gade kin da buna ga maga aga kula da baka dibeki di dan ta ga ta ko normane ya ga takira mun yana kilan danya kule shigan ko ado bani ga tfana ko kin me qablanga uku binu ko tana nalli uku dibinu na ga allatu kule shigan ko ngiri nalli muhammad sagata sallallahu alaihi wasallam bani ga tfana ko ngiri nalli muhammad sagata sallallahu alaihi wasallam adi ka pallemu aga kun ga du to debendi naga kiten kini kunye ta gulu kula gade na bardomi ngombe ko naga dangani kule shigan ko aga tin nan tin madina heti yahudiyanu aga tin nan madina heti kule shigan ko debe bada ga tin ko debe heti iya kuntaire ile muntaire ina buentaire ikulliya ina gajangen dabari alqindal niya ibum menye na kinya
agana boni maga ini halle koy ha kum baga kitin kin kunya ta woni kuna gajen da ro dome wallahi na boni maga watil na to Muhammadu magale nakin garangan de gajen ke na boni maga ko tasu ida ganti no ikara hetire iya kunga sakanu yakene ile munga sak yakene na buri maga ita na to Muhammadu magale wallahi Muhammadu na gulita na gai ngome ko amma buna ma de hakata na Muhammadu kariya aga na kunta karni aga kunta di kafanu karni aga ku gani halle ko ina daga nan to bari gele na boni maga tan kumpe wuruna nan daga igana kundu Muhammadu banto de gele wonde le wallahi na gulita na gai ha tambusu na asken tuto na gai iti Nuaym an kin pagalo jara kunde ye o kuma yi wati jatin naga an kin pagalo jara de yo Nuaym on ko na mun da bali sasa ataka tindiga na heren kina kai ku se ko nganari nan to khura gaden da bari i warni ka ta ga nan tike me khura gaden joppa ngam ko naga daga indar tan kati o ko to gaden ni hananna magana truma da ne kidoi garanti na ko nanti gaden ko so na nyana yo ganda bono akan tatile nugu banto Muhammadu magade yo ana kin garanti kinoi na ken truma dan kinoi igana kun kinagai ana kullega kinga nanya kaje ngana bono ina tatile na kun to keni bai itro madunu na kama yiji laqad asharta birra'i ange ba hakala ya kunde anke kin an ba rasuwa kuna sunya makun ani kiye akatna ke ko yahudi on dangani ni no golonti isaka diganenga ito ku kunta ko gaden ni fe mona makan kontro madan yaraga mini garanti yaraga kuma mega si gaden na bono la tele ni halle ko yofi inta tunan ta ken islama isaka diganenga ke mogodi kinno ko nenga fim abudi maka ari jongo yi ko sigan kon ka e gadan wanwa adaga ma ke no kun fai awatelle hoko kunna ngani kuma mega ko to ku kallenga awakilen telle adaga akinwa ligi kale nyenere insha Allah ko tari en wona ngali ado ko shigo ngali men ngale go dabal sasa kundu ken ngam men ngale no go da kembe ko makan ko yahudi on ngani awo ko no kunda ngani keno ken tammi kille dime e wona ngali kenya ganya sabu Allah ga da ke la trace na go ke go no gondi islam no ngabakati bugula gasilenga yahudi on ko shigo ngani ngali mekita kembe nga me ko kundu wala ngi khalen sigin yele na muru Allah subhanahu wa ta'ala magana ko tari en ko yoyi wa gili ke nokune wa muruna Allah subhanahu wa ta'ala maga arna barkro wa sununi ke mba ko ni anaya soba ya arna barajon ko ni ngira ko su komante nangan khato be nda kitano gondi arna ke nyampa ngira ko su komante nangan faran khani arna sabati ndo maga arna ko wajama al qiyam kota wa muruna Allah ma daga ke arna barkandi arna wurgi arna staminun na hatai ya rabbu su komante arna yasur barkantoyi wa ya rabbu Allah ganu dina ke de mandalunga kamun walla ma Allah ga nuji to mun nante to barkante to nuronte Allah ga nuji to kembe wona hadno al qiyama Allah ga nuji to kembe aga yona ngana arjana le sawi Allah ga nunya kandandani Allah ga to hamminya ke dunai wa mo Allah subhanahu wa ta'ala ma kote sugo kam Allah ga nanondi no kote sugo kam Allah ga nanondi ya rabbi Allah ga nanu mo dangani wa mo Allah ma Allah ga noku maga no arjanna Allah ga nokis no tanga maga no tanga baka jahannaba imbenga wa mun Allah subhanahu wa ta'ala maga sirusu ganu wace Allah ga nasa hasirin nan ngani kon ton to Allah ga nanu nyi dangani tambin to Allah ga nanu nyi dangani wa mun har mi ga sirusu Allah ga nan famin jara Allah yin kalan ci ndere nan tawara ngana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ada ra afi do me Zaidu Touré